टका कम पैसा करद आंक काम भल नु भगतपुर गले फिनिशिंग काम पाइब रिहाती भी पाइब आप फोन नंबर दौना मुझे आप कथा ଆଉ ଦେଖିବା पर कथा मुझे जाऊँ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ତତେ ଅନେଇ ଅନେଇ ଗୋଟା ଚା ପିଇ ସାରିଲିଣି ଆସେ ଆସେ हाँ मुझे जाऊँ था टिके रो जाऊ सांग सांग ହଉ कॉन्ट्रैक्टर बाबू चाह दियंतु ଚା ପଛରେ ପିଇବା ତୁ ଆଗେ ବସିଲୁ ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ପିଲା ଘର କୋଉଠି ହୀରା ମୁଣ୍ଡାଟା ରଖିଛୁ ଆଉ अरे नाई बहुत भल पिलाटा जाइलु ना ଆରେ କାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପିଲା କହୁଛୁ ସେ ମତେ ଏଠି ଡାକିକି ଆସି କହୁଛି ଭଗତପୁରରେ ଯା 5 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କମରେ କାମ କରିବୁ अरे सांग मु सब जिन जानी सी मो पाखे काम करुँ चिन्हनी मो काम जब भल तब ऑटोमेटिक मो कदी ग्राहक आसवे तापर जी जहाँ कर सी पाइब से निजे मुंड पुरानी मुझे ठीक काम करदेवी काम बहुत मिल से कथा कौन मिलूँ चल चा पिया चा ଶୁଣିବେ ସାଙ୍ଗ ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ଭାଉଜ ହାତ ରନ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି हाँ खाइबू ये गोटा कथा हौ तू जा मु जाऊँ काम अच्छे अरे विभो गाड़ी सब से पापड़